Binili ko ng tilapia yan, medyo makulimlim. Dito ko ilagay sa sa gas-range. So guys, dito ko ibili sa gas-range. Tingnan guys, ibili ko sa gas-range dito guys. Yan. Yan dito guys sa gas-range. Guys, yan, diyan ko ibili sa gas-range guys. Para hindi lalangawin. Yes, ilagay na natin. Yan. Stop pa natin. Yan. Saksak natin yan, saksak. Kaya hindi mag-automatic pag hindi sinaksak, guys. And yes. Hindi, sumilo na guys, Yan. Ano? Yan ba yan? Ano na yan, guys? Dahil na yan. Tres. Natin kung ano na ba, tuyo na. Yes. Tuyo na guys, Yun, tuyo na. Guys, tingnan mo. Wow, daing na guys, Yan mo. Lagay natin dito. Yan guys, tuyo na guys, yung tilapia kong binibili, 1 hours lang guys, yung pag yes, okay na guys. Kakainin ko na ito. Ay, pirito na natin tong dahing kong tilapia. Ano ko muna, tikman ko muna kung anong lasa. Ito natin guys. Yung dahing na tilapia. Lutong-luto na guys, Aunin na natin guys, Ayan. Yes, Ang bango-bango guys, Bango-bango. Ayan, Wow, bango. Kain na tayo guys. Yes, Kain na tayo. Ayan. Yes, may sausawan pa. Bawang lang guys. Ayaw ko ng sili. Sibuyas lang. Yan guys. Kaya na tayo guys. Yan. Yes, bago guys. Ito yung tuyo sa gas rest guys. Ganda-ganda. Natin. Sausaw natin dito guys. Sausaw natin. Sarap guys. Sarap mo. Ano mo? Sariwang-sariwa guys. Ang bango guys. Kain kayo. Tilapia guys na binilan sa gas-range. Subukan nyo yan. Ang bango. Ang sarap. 1 hour lang guys. 1 hour lang. Tuyo-tuyo na. Thank you guys.